अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस वक्त एक बड़ी ट्वीट वायरल है अमेरिका के सदर ट्रंप की, और उस ट्वीट के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ईरान के हवाले से जो कुछ ट्रंप साहब काफ़ी टाइम से कहते चले आ रहे हैं, यानी धमकियां देते चले आ रहे हैं, फिर उसके बाद ट्वीट्स की जा रही हैं, मुख्तलिफ प्रेस रिलीज जारी की जा रही हैं, ये सारा कुछ ट्रंप का एक बयानी है। आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ, अपनी राय से ज़रूर हमें जो है वो मुस्तफ़िज़ फरमाइएगा, बताइएगा कि क्या ट्रंप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, या ट्रंप जो सोच रहे हैं या जो ट्रंप लिख रहे हैं वो किसी वजह से लिख रहे हैं, ईरान वाकया कोलैप्स कर गया है। अब ये सारी चीज़ें आपने इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं साथ साथ अपना एक ओपिनियन आपके सामने रख देता हूँ। ट्रंप का ट्वीट पहले सुने। ट्रंप कहते हैं, ईरान विच इज़ बीइंग बीट टू हेल हैज़ अपोलोजाइज्ड एंड सरेंडर टू इट्स मिडल ईस्ट नेबर्स। जी सुन लें, उसी एक बयानिए को लेकर के उन्होंने स्टार्ट किया। फिर कहते हैं जी, एंड प्रोमिस्ड दैट इट विल नॉट शूट एट देम एनी मोर। ठीक है, ये बात तो यहां तक जस्टिफाइबल है। उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि दिस प्रॉमिस वाज ओनली मेड बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस यूएस एंड इसराइली अटैक दे वर लुकिंग टू। वो कहते हैं ये जो हुआ है, यानी कि ईरान ने ये बयान जारी किया है, ये अमेरिका और इसराइल के मुसलसल अटैक के दबाव के बाद किया है, अटैक के डर की वजह से किया है। पहले इस ट्वीट का लुत्फ लें, उसके साथ साथ फिर हम चलेंगे आगे। आगे कहते हैं जी, दे वर लुकिंग टू टेक अवर एंड रूल द मिडल ईस्ट, यानी कि उनकी नज़र थी कि हम मिडल ईस्ट के ऊपर अपनी पूरे तरीके से हुकूमत करें और मिडल ईस्ट को, मशरिक वुस्ता को अपने काबू में करें। ईरान के हवाले से ट्रंप कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ईरान हैज़ एवर लॉस इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू सराउंडिंग मिडल ईस्ट कंट्रीज। उसके बाद ट्रंप का ट्वीट पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ जी, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ट्रंप कहते हैं कि दे हैव सेड थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, आई हैव सेड यू आर वेलकम। ट्रंप कहते हैं जी, ईरान इज नो लॉन्गर द बली ऑफ द मिडल ईस्ट। बली ऑफ द मिडल ईस्ट मीन कि वो बदमाश कह रहे हैं ट्रंप को, ईरान को ट्रंप कह रहे हैं कि वो एक बदमाश बना हुआ था, कि मेरा जो है ना वो इस पूरे इलाके और खित्ते के ऊपर कब्जा होगा। बोलें और समझें इस चीज़ को कि ईरान ट्रंप को कितना खटकता था। उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि जी ये यहाँ पे कि दे आर इंस्टीड द लोजर ऑफ द मिडल ईस्ट एंड विल बी फॉर मैनी डिकॉर्ड्स until they surrender or more likely completely collapse. Today Iran will be hit very hard under serious consideration for complete destruction and certain death because of Iran's bad behavior, or areas and groups of people that were not considered for targeting up until this moment in time. अब यहाँ पे ट्रंप की इस पूरे ट्वीट का जायजा लेते हैं। दोस्तों, ट्रंप ये सब कुछ कह इसलिए रहे हैं ईरान को कि ईरान के हवाले से ट्रंप एक बयानिया जारी करना चाह रहे हैं, ट्रंप एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि हमने ईरान को मिलिया मेट कर दिया, हमने ईरान को बेबस कर दिया, हमने ईरान को शिकस्त फाश दे दी। ट्रंप ये चीज़ आप लोगों को समझाना चाहते हैं, मुझे समझाना चाहते हैं, ईरानियों को समझाना चाहते हैं, इसराइलियों को बताना चाहते हैं, या अमेरिकन को बताना चाहते हैं, या दुनिया पूरी के सामने ये चीज़ रखना चाहते हैं कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया बड़ी तेज़ है। आज आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रंप की बातें जो हैं, शायद मेरे ख्याल में कोई 20 या 15% लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ट्रंप अपनी बातों में बिल्कुल सच्चे हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं बिल्कुल हक बजानिब कह रहे हैं, और ट्रंप जो कह रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड चीज़ें। मैं समझूंगा कि वो एक अहमक तरीन आदमी है जो ऐसा सोचता है। ट्रंप की ये सारी बातें महज एक बयानिया है, एक समझ लें कि खुद को वो एक गली से निकालने का रास्ता है कि हमने बेबस कर दिया। इस चीज़ को समझ के जाइएगा कि ईरान ने ये मुसलसल जब वो रिटेलिएट करता चला आ रहा है तो उसने मजबूर कर दिया है ट्रंप को, उसने मजबूर कर दिया इसराइल को, अमेरिका को, कि वो हैंड्स अप करें, वो ऐसे बयानात जारी करें। अब ये बात कहना कि हम पड़ोसी ममालिक से, ईरानी सदर की जानिब से, कि हम पड़ोसी ममालिक से अपोलोजाइज़ करते हैं, हम पड़ोसी ममालिक से ये वाज़े कहते हैं कि हम उन पे हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, जब तक कि वो हम पे अटैक नहीं करते तो हम उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं करेंगे, हमने अपनी फ़ौज को समझा दिया है। अब ईरानी सदर का ये बयान देना इस चीज़ का वाज़े सबूत है कि वो उन्हें मुसलमान मानते हैं, वो उन्हें बीइंग अ मुस्लिम ये वाला शऊर उनके अंदर है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को इस तरीके से ना मारें, सिविलियंस को अटैक ना करें। बहुत सारे लोग, चूँकि पाकिस्तान ने भी इसके अंदर काफ़ी कोशिशें की, काविशें की, टेलीफोनिक राब्ते रहे मुख्तलिफ सदूर के, मुख्तलिफ ऑफिशल्स के,
تو خلیجی ممالک کو یہ پیغام دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم پہ حملہ نہ کریں اور ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے۔ باقی جہاں تک بات اسرائیل کی ہے تو اسرائیل کو انہوں نے ٹھوک کے رکھا ہوا ہے، اسرائیل کو انہوں نے صحیح کر کے جو ہے وہ اس کی لانتر لگا رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ اس پورے ٹویٹ سے یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایران ہے یہ برسوں سے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں مشرق وسطیٰ کے اوپر قبضہ کروں گا اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ میرے انڈر چلیں گے۔ اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ایران ہے یہ مشرق وسطیٰ کا بدمعاش بننا چاہ رہا تھا اور آنے والی دہائیوں تک یہ اس کے اوپر قابض ہونا چاہ رہا تھا۔ آج ایران پر بہت سخت حملہ کیا جائے گا، یعنی ایران کے برے رویے کی وجہ سے ان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا کہ جو اس پورے معاملے کے اندر ملوث نہیں ہے۔ یعنی کہ ایران نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی بڑی تباہی پھیلنے جا رہی ہے۔ اب ناظرین ٹرمپ کا یہ ٹویٹ اس بات کی بھی ایک واضح طور پہ نشاندہی کرتا ہے کہ ٹرمپ بہت بڑی دھمکی لگا رہے ہیں، کیونکہ جو آخری لائنز میں نے پڑھی تھی اس پورے ٹویٹ کی، اس لائن کو میں اگر اردو میں ایکسپلین کروں تو کہتے ہیں کہ جی آج ایران پر بہت سخت حملہ کیا جائے گا۔ ایران کے برے رویے کی وجہ سے اب ان علاقوں کو گروہوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور سنجیدگی سے بنانے پر غور بھی کیا جائے گا جنہیں اس حملے تک کی خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مکمل تباہی اور یقینی موت بھی زیر غور ہے کہ ہم ان علاقوں کو مکمل ختم کر دیں۔ یہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ٹویٹ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مذاق بھی ہے۔ تو اگر آج یا کل یا آنے والے کسی بھی دن اگر یہ کوئی حملہ ہوتا ہے امریکہ کی جانب سے تو اٹس اے ویری 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 سمجھ لیں کہ ایسی ایک بڑی ٹینشن کریٹ ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر کہ جو ورلڈ وار 3 کی باقاعدہ نشاندہی کرے گی، کیونکہ امریکہ نے اس طریقے سے اٹیک نہیں کیا، امریکہ اس طریقے سے آ نہیں رہا۔ تو میں ٹرمپ کی دھمکیوں کو محض دھمکیاں سمجھ کے چل رہا ہوں، اور میں نہیں، میرے ساتھ آپ بہت سارے لوگ کہ دھمکیاں دینے والا آدمی ہے یہ، ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب ہونا کیا ہے، اس ٹویٹ کے بعد کچھ چیزیں واضح ہونے والی ہیں، کچھ واضح ہو چکی ہیں۔ اگر اب بھی کچھ نہیں ہوتا تو ٹرمپ جسٹ باتوں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ باتوں کی کمائی ہے ان کی، وہی بس اسی کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں والا فارمولہ یہاں پہ آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، ٹرمپ کا یہ ٹویٹ یقینی طور پہ ایک مذاق بھی ہے لیکن ایک خطرناک اشارہ بھی ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں گے آگے آنے والے چند گھنٹے بہت اہم ہیں، اس کے اوپر ضرور غور کیا جائے گا اور آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔